ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? କଣ ସବୁ ଖାଇକି ଆସିଛ କହିଲ? ଡାଲି, ତରକାରୀ କାହିଁ ଆମେ କଣ କଣ ଖାଉ କହିଲ? ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ଡାଲମା ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ସବୁ କଣ ପଡୁଛି କହିଲ? पनीपरिया वेजिटेबल्स विषय शुणा। पनीपरिया को इंग्लिश में कौन कहती? वेजिटेबल कहती। देखो एटा होची कोबी। कोबी को इंग्लिश में कौन कहती? कैबेज। एटा हला कखारू। कखारू को इंग्लिश में पंपकिन कहती। एटा हला कोबी। कोबी को इंग्लिश में कॉलीफ्लावर कहती। एटा होची गाजर को इंग्लिश में कौन कहती? कैरोट। पिलाମାନେ ସବୁ କ୍ୟାରୋଟ ଖାଅ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। କ୍ୟାରୋଟ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ? ଅନିଅନ। ଅନିଅନର ଓଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ପିଆଜ। ପିଆଜ ଆମ ସବୁ ତରକାରୀରେ ପଡ଼େନି? ତାପରେ ଏଇଟା କଣ କହିଲ? ପିସ୍। ପିସ୍ ମାନେ କଣ? टमाटो, कोबी, कखारू हैला एगुड़ा सब होची पनीपरिया। तापर कोन? गाजर, हां, कोबी, कखारू, कोबी, मूला, तापर कोन? गाजर, पियाज एगुड़ा सब हमें